Beleza, pessoal? Tudo bem? Estamos aqui no estado de Puebla e estamos num povoado bem pequenininho. A gente veio falar hoje sobre pitaia, mas a pitaia não é a pitaia que a gente conhece aí no Brasil, não. A pitaia é esse cactus aqui, ó. E esse frutinho que tem aqui é um fruto que eles comem muito aqui, é muito comercializado, inclusive eles estão exportando muito. E a gente veio aqui para conhecer como é que é uma plantação de pitaia. E é claro, vai ter receita no final com a pitaia. Acompanha aí. Yo sigo cantando y sigo gozando. Hola, buenas tardes, soy el chef Alejandro Lloverino y estamos aquí en Santa Clara, Huiziltepec, en la Junta Auxiliar. ¿Cómo se llama? Santa Clara, una hora y media de Puebla. Así Vale. es. Hola, soy el chef Alejandro de Volver Cocina de Hogar y estamos aquí en Santa Clara, Huiziltepec, a una hora y media de Puebla. Y pues aquí presentándoles ahorita una comunidad donde son productores de pitaya. Les vamos a presentar un poquito de los productores, de la pitaya, de la huerta y de lo que hacen ellos. Cuando la fruta empieza a dar, prácticamente está así, la fruta. Entonces esto lleva un tiempo de maduración aproximadamente de unos 2, 3, 4 días. Cuando ya la fruta está en su punto exacto para poder cortarla o comerla, está así como esta roja y se le cae la espina. Ahí es cuando uno puede saber que la fruta ya está lista para poder comer con la espina que queda. Cuando no se quite la espina, pues se puede llevar uno, por así que un piquete, y pues sí son algo desagradables. Espero que les haya agradado e algum dia la puedan provar la fruta. Então, gente, eles chamam essa frutinha aqui de pitaia aqui no México. No Brasil a gente desconhece se tem. E a nossa pitaia eles chamam de pitarraia. Então, de fato, pra eles essa aqui é a pitaia. Eu vou provar, né? Pra ver como é que tá. Se tá boa, se não tá. E é linda a fruta, né? Olha só. É boníssima. Deliciosa. E a pitaia que a gente conhece tem que ser plantada uma árvore que eles chamam de tutor e depois ela cresce, porque ela é como uma trepadeira assim, e aí vai dando os frutos. Soy un productor que se ha enfocado no nomás en la producción, sino que en transformar la fruta. Gracias a que los coyotes nos han maltratado, siempre nos han explotado, no es que nos hayan lastimado, al contrario, nos han hecho ver las cosas reales tal y como son. El querer para salir para adelante sí se puede. ¿Cómo? Tratar de mejorar todo lo que más se pueda en base a la fruta. Como hacer la galleta de pitaya, el yogur de pitaya, licor de pitaya y sus más derivados. Muchas personas, muchos amigos de mi generación, ¿qué es lo que hacen? Por la falta de economía, están viajando o emigrándose a Estados Unidos, a otros lugares, y están pues ahora sí que desabandonando más que nada el puntero más fuerte que tenemos aquí en la comunidad, porque este trabajo a lo mejor dirán es muy poco pagado porque es de campesinos o como lo quieran ver, pero a final de cuentas esto trae muchos beneficios y tiene un mejor futuro para todos nosotros como jóvenes. Si nosotros los jóvenes quisiéramos tratar de darle una dirección diferente, el que solo cortamos y llevarlo a los centrales de abasto y venderlo, y hacer una idea más amplia de que podemos transformar la fruta en algunos otros alimentos y darle algún otro beneficio, a nosotros nos conviene. Somos los que debemos sacar adelante todo este producto que nos ha costado años atrás, el plantar, cultivar y cosechar. ¿Y por qué no los están pagando muy bajo cuando sabemos que tiene una demanda muy enorme? Muchísimas gracias por estar compartiendo su tiempo conmigo y los felicito por lo que andan haciendo. Gracias. Agora a gente vai pra cozinha.
otra vez venimos y... Hola, buenas tardes, otra vez estamos aquí de regreso y ahora ya estamos en casa de Leonel. Traemos la pitaya que recién cortamos y para esto vamos a hacer un arroz. Vamos a hacer un arroz con su cebollita, pitaya, ajo y arroz largo, acompañada de una salsita verde de verdolagas. Entonces van a llevar una salsita verde que lleva tomate, ajo, cilantro. Vamos a acompañarla con papas y habas verdes. Y esta va a ir a la parrilla con el carbón, al carbón, y va a ser nuestra guarnición de la carne, ¿no? Entonces, bueno, todo esto son productos locales. Toda la papa es sembrada de acá, el haba también, las verdolagas y bueno, las pitayas de nuestro productor Leonel que venimos a conocer, ¿no? Esta es una papa, una pitaya naranja y una pitaya roja. Listo para licuar el tomate verde, el serranito que es este, ajo, cebolla y cilantro. Esto lo vamos a moler para después sazonar y sofreír en la olla de barro para después incorporar las verdolagas. Bueno, ahorita ya está el carbón, ya está haciéndose el fuego. Vamos a poner la olla de barro encima del carbón, esperar a que caliente un poco. Bueno, vamos a vaciar la salsa para que empiece a sazonarse. Ahora vamos a hacer la salsita del arroz para de pitaya. Entonces vamos a poner en la licuadora la cebolla, la pitaya y unos ajitos. Bueno, ahora estamos aquí en la cocina de la esposa de Leonel y ella nos va a ayudar a hacer el arroz con la pitaya y le voy a vaciar un chorro de aceite para poder sofreír y saltear el arroz. Entonces, si quieres echarle. Ahora vamos a vaciar el arroz para sofreírlo. Vale, vamos a agregar la pitaya en el arroz ya sofrito y ya esperamos a que empiece a sazonarse y a hervir para que ya quede al punto. Bueno, ahora ya vemos que está hirviendo. Ya tenemos la papa, tenemos unas habitas. No están completamente hervidas, pero ahorita que echemos las verdolagas, en lo que se hierve la verdolaga y lo que se termina de hervir la papa. Y así esperamos a que se termine de hervir, se termine de cocer las papas y nuestras verduras, las verdolagas, y ya tenemos la guarnición para nuestra carne de verdolagas. Bueno, aquí estamos terminando de hacer la carne, que es la cecina, va igual en comal, y ahorita ya nos vamos a pasar a servir todo lo que toca, y pues ahorita probamos qué tal quedó todo y listo. Carnita. Tortilla. Arroz de chaya, no. Arroz de chaya. Chaya. Pitaya. Chaya. Um pouco da verdolaga. Tá bem gostoso. O arroz ficou bem doce com a pitaya. Esse caldo, essa salsa verde que eles fazem é bem saborosa, com tomatinho. A outra que a gente tinha provado tá um pouco mais ácida, essa não tá tão ácida, acho que cozinhou mais e tirou um pouco da acidez. O chile tá bem de leve, não tá tão picante assim. Ficou bem gostoso. E a carnezinha, não tem como ficar ruim, né? Carne fininha, com bastante sal, frita. Deus santo, não aguento mais uma. Gente, a gente come demais aqui, porque é tudo muito bom, né? Eles colocam assim, tipo, batata com uma verdurinha, e você olha pra aquilo e fala, não, e o negócio fica bom, né? Meu, essa salsa verde que eles fazem é uma pena que a gente não tem o tomatilho aí, que é o tomate verde, mas eu acho que dá pra misturar tomate verde com physalis, alguma
coisa assim. Não sei, tem que tentar fazer alguma coisa parecida porque fica muito bom. E o arroz com a pitaia, que é a estrela do dia, né? Sim. Também ficou bem saboroso, né? Sim, eles fazem um arroz aqui com tomate também. E ela no final, a apresentação dela fica muito parecida, né? E com a carne também, né? Ah, a carninha, eles cortam uma carne bem fininha, assim, bem fininha. Não batem, que nem a gente bate bife. É cortado É mesmo. cortada fininha. E é só assim. E tá E feito. coloca na tortilha e tá tudo certo. E aí você faz um taquinho com feijão ainda que trouxeram pra gente. O feijão eles fazem com uma terra que ninguém sabe dizer de onde é aqui, mas pelo que eu olhei, parece uma terra de sambaqui, assim. Que não é bem uma terra, é um pouco de concha, um pouco de um monte de coisa junto. Não sei, você mordendo assim só um negócio parece areia. E tem um salgadinho, assim, por isso que eu acho que é de mar. É, eu não sei, mas fica bom demais também. Tá super aprovado aqui. Mais um chefe Mais uma receita. e a gente continua pelo México. Valeu, pessoal. Valeu.